विकास नाम रे चली विनाश बिना अनुमति रे चली गछ कटा किए काटुछि आउ काहीकि काटुछि ताहा काहाकू जणा नाही। एमिति कि गछ कटा जाउथिबा कॉलेज कर्तृपक्षଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ जणा नाही, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଷ୍ଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କଟା ଯାଉଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ଏକ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ଏପରି ଗଛ କଟା ଯାଉଛି। ହେଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନେକ ଭଲ ଜାଗା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ କଟାଗଲା। ଏନେଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ଦାସ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। मते किछि कही जणे नहीं, लिखित बा भर्बाल किछि भी कही ना कौन हम कौटी हम से किछि मु जानी ना। तेणु न जानी जानिबा परे जेते जानिली जे हठात ये हला जे गछ नाही किछि गछ किए काटी दीची सेटू इमिडिएटली जिनस जाई देखिला परे फील कली ना इमिडिएटली मते जणे देबार अछि काना हम पाखरे किछि नाही प्रूफ नाही कि एविडेंस नाही। इमिडिएटली आम पुलिस को गोटे एफआईआर लॉन्च कले कॉलेज तरफ जे गछ काटी नहीं किसी इनक्वारी हो और नेसेसरी एक्शन निया जाओ। तेबे साधारण रे प्रश्नवाची सृष्टि होउछि कहा अनुमति रे कॉलेज रो सौंदर्य नष्ट करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट स्वतंत्र न्यूज।